Eliezer Ntambwe retirez le message moi kwa kusema Félix Tshilombo a donné tout au Katangé. Vous aussi les Katangé, le président vous a tout donné. Bongo yako. Tshilombo ajapachaka ba Katangé kitu. Par contre ba Katangé jo anafanya Tshisekedi na mai. Anakuwa na tumbo kubwa, machafu kubwa, anangara, anatembea pa tapis rouge, anampigia na salut. C'est le Katanga qui a fait de Tshisekedi ce qu'il est. Na acha mudomo wa Eliezer Ntambwe. Uko mu conflit na Denis Disosha Mukendi. Ku video mwa hivi unapita. Denis Disosha mwambia Eliezer Ntambwe sema ushawa ka traître wewe. Unaenda kumespionaka Moise Katumbi. Hapa sasa unaanza kumespioner Félix Tshisekedi. Juu ya nini? Eliezer aliandika kitu kimoja vya sema Félix Tshilombo abampendi kukatanga na Jacques Kiabula ampende tena Félix Tshisekedi. Jacques Kiabula ndio signé ile papier moya ileta désordre mu inafeki ya Chungwa kumwanza. Asema bamtoshe Juvenal Kitungwa bapatie bantu wengine pouvoir. Denis asema ina vile. Anafanya video anatukana Eliezer. Weka Eliezer funga. Tutaona shie ba ite pesa. Shie tutakufanya unakuwa vile huko. Utayamba tuona mu 2023 wa Eliezer kama utapata pa kushimamia. Na kama unacheza tutenda wapi ku États-Unis? Kunini? Ku ministère kama nini na États-Unis? Yeye unasema il faut vidéo ni mitire jo nimeambia kitu kimwa hivi. Juko kitu mwa kia mafamu na tao miambia mwe ba Congolais. Tu ba Congolais musikiaki. Très nécessaire. Il faut mustikie. Mtoto anachamba Eliezer Ntambwe na mwisho. Asa mimi nakuita Eliezer kama tena telefone. Créer la zizanie, mais vous ne saurez pas, espèce. Yana mtukana Eliezer Ntambwe. Occupe-toi d'abord de chez toi au Kasai avant de venir ouvrir. Wewe na wao kinya kidogo usijokipenda Kasai na wewe mwenyewe mwanamke. Mwa wote mnakimbia na mwambie Eliezer ajokipenda Kasai na yeye mwenyewe ajokipenda Kasai na yeye. Parle encore. Je n'emploierai plus la diplomatie. Ton père. Utasikia atamwambia mambo ya États-Unis. Ki watamchongea kwa États-Unis. Ils ne seront pas épargnés. Et après, il n'y aura rien. Comme je le dis, derrière village, il y a un village. Derrière Denis, c'est rivière. Après moi, c'est mon chémi. J'en appelle aujourd'hui au temps du Grand Kassai. Parce qu'après, s'il continue, je frapperai fort. Toi qui parles d'insultes et des services de renseignement. Mais toi, tu fais pas des services de renseignement. Combien de pays tu as fait faire au nom contre tes collègues journalistes qui ont été commandités par toi? Monsieur, nous t'avons fabriqué, non? Nous verrons ta force en 2023. Il n'y a plus Kabila comme sujet de campagne. C'est fini ça. Toujours à se jouer les victimes. Continue, nous allons écrire au département fédéral des États-Unis pour qu'on puisse te retirer le séjour. Bwana unasikia? Anamwambia Eliezer Ntambwe sema kama unafungua mkino unaendelea kufanya ba Denis Disosha batamuchongea Eliezer Ntambwe ku département ya États-Unis ya immigration ku Washington. Mna comprendre? Congolais fungula masikio, Katange surtout. Unaona mkatanga erreur, malchance kwa mkatanga ni jua nini? Muko na ba leader ba pumbafu ba corrompu biwelewele. Mwende mubiambie mu manyumba. Bile vyote bibantu bienu binavalaka mankochi bikulenda mukazi mu Lubumbashi. Likasi kolwezi ni biwelewele. Jo bana musicien mwe bakatange. Avant tumkombanisha Kasayan, tukombanisha bile biwelewele bienu mu na bimu nyumba. Mtoto mwanamke anasema kama Eliezer Ntambwe anafanya fion Boba Kasai batandikia ba Americain ku département ba munyanganye nini séjour yake mu États-Unis. Ule mtu alinitumia hii video, alinitumia na message. Asema Aigle bakatangia mu bengulala sana. Ule Eliezer Ntambwe lo unaona. Acha kutuma bibi yake ku États-Unis na batoto. Mitafanya enquête. Mishiseme ni vérité. Mili sikia bile baranyambia na ni unanyambia abyo mitamene enquête. Juu nijue kama ni kweli ubia ni bongo. Mwe baswahili bote baku Esta Congo munisikie. Juu ku Kongo bantu wengine wasikia wanainterpretaka mubaya. Utashika kama minesha video hapa kesho toka Lubumbashi, Kinshasa Aigle alisema, mimi nasema hivi. Mimi sijue kama ni kweli ubia ni bongo. Mitafanya enquête. Ule mtu alinitumia video mwanamke Denise unasema
batenda kumustaki Eliezer Ntambwe ku immigration ba américain département mambo ya séjour yake. Banasema hivi. Paraît-il, je pèse bien mes mots, paraît-il, mimi sikubali sawa ni kweli bien ni bongo. Il faut ni enquêter, je nitarudia kama kumiambia kama ni vérité. Eliezer ashatuma bibi yake huku kwa États-Unis na watoto yake. Na bibi yake anesha kufanya mariage na bwana mwevi Congolais. Na banasema ile mariage ni mariage ya bongo, mariage blanc. Jua nini? Ule bwana Congolais na mapapier, document, ma passeport ni américain. Congolais macha pataka nationalité. Jua kama vila na moa bibi Eliezer. Na bibi Eliezer na kikala miaka kidogo atapata naye nini mapapier, atakuwa citoyen américain. Kisha ndio batenda kufanya théâtre ba divorcer na ule bwana. Bakisha ku divorcer ndio bibi yake Eliezer atafanya nini? Ataoana sasa na Eliezer huko aux États-Unis officiellement. Unaona? Dieu Eliezer na fanya nini? Ile sabasha kumitesa ku Congo, banapata majipu Palisade, banamsema Félix Tshilombo bana défendre mensonge, kumisho tonaka naye kanapita mbio, kanaingia aux États-Unis kufichama sasa. Una comprendre? Ndio vile information mi balinipa. Mie sasa nitafanya nguvu na mimi nifanye nini? Nimene enquête. Sababu Eliezer Ntambwe kwa masikio juu. Anaanza kwambia Bakatange Felix ndio alimifanya, anamipatia. Sisi tunasema faux. Sisi Bakatange ndio tunamfabrikia Felix. Na sasa tuko mugere. Sisi Bakatange tuko mugere contre le Kasai. Hatuna mugere contre Bakasai bote. Bantu IDPS. Mujimai. Joba tuko na guerre zaidi. À la guerre comme à la guerre. Mina mita mener enquête ku gouvernement États-Unis. Mita uliza kuko muntu mwa député Eliezer Ntambwe. Mu Congo bantu beko na teso abakuri hakuna électricité, hakuna kitu, hakuna mabarabara. Yeko na supporter gouvernement ya mafia. Banafanya problème ya RAM mkumbuke. RAM ni bwizi ya mtelefoni. Mwanamke mmoja katangeza anaenda kusema c'est du vol, ni bwizi tuacheni. Parmi wale bantu walamkaka kwenda kumenacer yule mwanamke, retire tes paroles. Eliezer Ntambwe kwa kabu. C'est-à-dire quoi? Anasha naye kuleo wa butamu ya kuiba, anaanza kusuporter bwizi. Mimi sasa ntenda ku département ba américain baneta nini? Department of Immigration and Homeland Security. Tenda kuuliza. Jutuko mkomba. Tuko mugere. Nitauliza huyu bwana mwangalie mbele munini. Mumafaili yenu mwa Amerika. Il faut bamweke pa liste rouge na États-Unis atengiaka. Biblia katasa swa bile beta napenda na bakira la kiomo. Kule bari mwa kani bya kweli bongo bibi sibijo bile. Tuko na pouvoir si Bakatange ya kufrapper bale banyangala kata bote bego lingia mu Lubumbashi. Mais basha tellement kumieka mwita moya. C'est pourquoi mimi nasema munyandikie mie aigle_de_colosie@gmail.com. Mbele Eliezer Ntambwe mitenda kuuliza ba Americain. Bibi yake kwa États-Unis oui, alingia na statut gani? Arleta histoire gani? Basha kumoa bien célibataire. Mishi bijue ba Americain ndio atanyambia. Nita expliquer ni député ou muntu na supporter dictature ya Tshilombo. Bana tuteswa sana, bana kuleta guerre ku Katanga. Eo na supporter ku Katanga mwangalia kama kuna kwa guerre. Ni Tshilombo na ba député baki parmi lesquels Eliezer Ntambwe. Ba Américains watoka pa liste rouge au tengia kama États-Unis na batamena enquête, batatuma FBI na CIA. Batafanya enquête ku États-Unis na ku Congo. Kama kutatoka ka liste ba indésirable, Eliezer Ntambwe fa kuyepo. Ndio le Tanzania naye d'abord. Ndio alienda Katanga kucheza. Jubantu bote mtu kama anashiba, anataka kunyamba, anataka kwenda kujondola, bena kwa kujondola sasa bote Katanga. Ndio kazi mitekala na mimi. Mimi sasa kusema chitu tutamifanya guerre ya intellectuel. Aina ya kiungwa kumwanza na nguza kari de bond. Faux. Ile Congo, il faut tunakuya, bengine faut bajajenuye.